deaf and dumb. That's not a blessing. 就是这个有人是聋哑的。Ini berbicara mengenai dengan seorang yang bisu dan tidak boleh mendengar. Okay, that's a curse. 是一个咒诅。Itu merupakan satu kutukan. Actually, it's a mute spirit. It's actually a demon. 其实呢是有邪灵在使他成为聋哑。Ada yang berkaitan dengan roh-roh jahat. And when it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gashes his teeth, and becomes rigid. 无论在哪里，鬼就捉弄他，把他摔倒等等。Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan dia ke tanah, lalu mulutnya berbusa. So I spoke to your disciples, and they could not cast it out. 我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Now, here's the human side of Jesus. 这是耶稣他的人性的一部分。Inilah bahagian manusianya Yesus. He's not very happy with the 12 boys that are with him. 我们看到他对于他的12个门徒，他不是很高兴。Dia tidak begitu berpuas hati dengan 12 orang muridnya. O faithless generation, how long shall I be with you? 他说，不幸的世代啊，我在你们这里要到几时呢？ Maka Yesus berkata kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? How long shall I bear with you? Bring him here to me. 我要忍耐你们，要到几时呢？把他带到我这里来吧。 Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Then they brought him to Jesus, and when he saw him, immediately the spirit convulsed in him. He fell on the ground, wallowing, foaming at the mouth. 他们就带了他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上翻来覆去，口中流沫。 Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. So he asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood. 耶稣问他的父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候。” Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. And often he is thrown in both into the fire and the water to destroy him. 鬼每次把他扔在火里、水里，要灭他。 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. But if you can do anything, have compassion on us and help us. 你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。 Sebab itu jika engkau dapat membuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Now look what Jesus said. 我们看耶稣怎么说。 Perhatikan jawaban Yesus. If you can believe, all things are possible to him who believes. 你若能信，在信的人凡事都能。 Yesus katakan, jika engkau dapat Kata Yesus kepadanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. 孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。” Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying, Deaf and dumb spirit, I command you to come out of him and enter him no more. 耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。” Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi.
Look at verse 29. 第29节， Ayat 29. So he said to them, "This kind comes out by nothing but prayer and fasting." 耶稣说，非用祷告和禁食这一类的鬼总不能出来。 Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Now, this is the scriptures. These scriptures have been taught wrong for 400 or 500 years. 这段的经文也是同样的被误解了好几百年。 Ayat ini sudah diajarkan mungkin dalam 5 atau 4 ataupun 500 tahun lamanya. Look what the father said. 这个孩子的父亲说什么呢？ Lihat apa yang Bapak katakan. Lord, I believe. Help my unbelief. 他说：“我信，但是求主帮助我的不信。” Bapak anak ini menjawab kepada Yesus, Tuhan, aku percaya dan tolonglah aku yang tidak percaya ini. See, don't go try and start chasing devils all over the place. 所以我们不要到处去找鬼来赶。 Kita tidak perlu tercari-cari untuk mengusir setan. You pray and fast to get the unbelief out of you, and then nothing will be impossible. 我们所要做的是要禁食祷告，然后来除去我们里面的不信的心，然后呢，我们就没有不能做的事了。 Apa yang kita perlu lakukan adalah berdoa dan berpuasa untuk menyingkirkan ketidakpercayaan di dalam diri kita dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Okay, that should clear that up. There should be no more controversy. 我们明白了之后呢，我们不再会感觉到很有争论性了。 Mungkin sekali lagi ini menimbulkan kontroversi. Now, you start praying and fasting. Let me try and explain it this way. 让我这样来给大家解释。 Saya coba jelaskan sekali lagi mengenai dengan doa dan berpuasa ini. If somebody gave you a new car, 比如说有人给你一辆的新车， then you have, Kalau seseorang memberikan kereta yang baru bagi kamu, then you have the keys. 而且你有了这个车的钥匙， dan kamu diberikan kuncinya, You went out, nice looking new car. 有很漂亮的车， sebuah kereta yang begitu cantik. Then you took the keys and stuck it in the lighter. 然后你就拿起那个钥匙去开那个车的灯。 Dan mengambil kunci itu dan mulai menghidupkan injin kereta itu. That car is not going to go anywhere. 就是你去启动那个车，那其实车却 kereta itu tidak akan 没 pergi 有走 kemana-mana. 动。 See, you have to put it in the right place to get the right instructions. 所以你必须要把那个钥匙放在正确的地方来启动那个车。 Kita harus memasukkan kunci itu ke tempat yang tepat untuk menghidupkan kereta itu. See what I mean? 明白我的意思吗？ Kamu mengerti? Scripture is so easy to understand. Me it is. I don't know. I'm uncomplicated, I guess. 其实我们 I'm simple. 其实我们是很简单的，圣经这么说，我就是那么相信。 Sebenarnya nas firman Tuhan itu begitu mudah dan sangat mudah untuk kita mengerti. Whenever you're studying Scripture, 当我们在这个查考圣经的时候， Dalam beberapa tahun mengkaji firman Tuhan, don't take that one Scripture and just run with it. 你不要单单拿其中一节就断章取义的就是以为就是那样。 dalam kita mengkaji firman Tuhan, jangan menguncilkan ataupun mengambil satu ayat dan berlari hanya dengan satu ayat itu saja. See, Scripture backs up Scripture, backs up Scripture, backs up Scripture. 我们要不断的来将其他经文串联起来，是以经解经。 Sebab setiap nas daripada firman Tuhan itu saling mendukung antara satu sama lain. Okay, I've been asked to teach on something else. The baptism of fire. 今天我们要讲另外一个方面，就是火的洗礼。 Okay? Saya mau menyentuh sedikit mengenai dengan baptisan api. What is the fire? 火的洗礼是什么？
Apa itu baptisan api? First, is it scriptural? Always look to see if it's 第一 scriptural. 是圣经的话， Kita mau memastikan bahwa ini ada 这 di 是 dalam 出于 firman 圣经 Tuhan. 的。 Now, I just put this teaching together in 3.5 minutes over there. 3.5 minutes, I just put this teaching together. 在3分半钟的时候，刚才我在那个角落的时候，以3分半钟的时间来预备这个教导。 Saya menyediakan pengajaran ini dalam masa 3 menit setengah di sudut sana. Okay? But I know one thing, the fire is coming down here tonight. 但是我知道一件事情，就是圣灵的火正在降临在我的当中。 Dan saya percaya bahwa roh api Tuhan akan turun pada malam ini. Watch what happens to them when I start teaching on the fire. 当我在开始教导圣灵的火的时候， Perhatikan apa yang akan berlaku apabila saya mengajar mengenai dengan api Tuhan. It's just we don't want the children to get hurt. Tolong alihkan anak-anak dari ruangan ini ya. 不要让小孩子走动。 Now, let's go see what Scripture says. Kita 我们来看 melihat 圣经怎么说。 kita lihat apa yang nas Alkitab katakan. Matthew chapter 3. 马太第3章 ，chapter 3。 Matius pasal yang ketiga. Matthew chapter 3. 施洗， Karena Yohanes membaptis dengan air. Actually, there's 7 different baptisms. 其实有7种就是不同的洗礼。 Ada beberapa jenis baptisan. I was in a Baptist church in Taiwan, 在台湾的时候，我在一个浸信会， Saya berada di gereja baptis di Taiwan. and I asked the Baptists, how many baptisms are there? 我就问浸信会的人说，圣经里面有提到多少种的洗礼？ Dan saya tanya orang jemaat di gereja baptis, berapa banyakkah baptisan yang ada? They found 3, I found 7. 他们找到有七种洗礼，但是我找到他们找到3种洗礼，但是我找到7种。 Mereka menemukan 3 baptisan, tetapi saya menemukan 7 baptisan. And more controversy. 带来更大的争论。 Dan ia menimbulkan kontroversi juga. Me and controversy are friends. Okay, let's see what the Scripture said. 让我们来看看圣经怎么说。 This is John speaking. 施洗约翰说 I indeed baptize you in water unto repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 他说我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但他在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配，还用圣灵与火给你们施洗。 Ini perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, yang membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Now, I'm just going to say a word. 让我来讲这句话。 Katakan sesuatu. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ia akan 他要用 membaptis 圣 kamu. 灵和火来给你施洗。 Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Okay? Watch what starts happening. He'll baptize you with the Holy Spirit and with fire.
yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. 这是施洗约翰所说的，主耶稣要用圣灵和火来给你施洗。 Fire. Dengan api, Fire. Fire. 火，api.